टोमेटो गदबदी का My God, lovely. Thank you. आराम से बैठिए, पीछे कुछ नहीं है। Very nice. Woo! क्या बात है? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? बिल्कुल। टिप नहीं। से डर लगता है मुझे। सही। मजा आ रहा है आपको? बिल्कुल। बहुत ही मस्त है। फ्लाई कर रहे हैं लिटरली। बहुत बढ़िया था। मजा किया ना? बहुत बढ़िया। ओह गॉड। बहुत ही सही, बहुत बढ़िया। वाओ। हवा की डायरेक्शन से इधर जाना पड़ा क्या हमको? क्या हुआ? हवा की वजह से इधर आना पड़ा किसको? हमको। हम इधर ही उतरेंगे मैडम, उधर तो अलाउ नहीं है ना। हाँ अलाउड नहीं। तभी इधर ही उतरे हैं ना। नहीं पर इस साइड ही आए ना हम लोग। हाँ, आपको मैंने बोला तो अगर स्टंट नहीं करते तब जा सकते। हाँ वही पूछ रही थी। स्टंट से जल्दी उतरता है ना, ग्रेविटी आता है ना साइड में, तो ये जल्दी उतर जाता है। वैसा है। मजा किया ना? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगले जन्म में अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। टाइट नहीं आपका ये, टाइट नहीं है आपका।
बैक जाओ चलो बढ़िया मोबाइल में ऐसे बैठे नहीं बैठे भैया